देवे सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमः प्रयास कले तोते जेते शुभेच्छा जेते अभिनंदन जनाले भी कम हेबा समस्त औथरे करताली दमा किछि द्विपद को यही महान व्यक्ति मानक स्वप्न आज साकार होती से जो स्वप्न देखी साकार करने चेष्टा करते से आज आम निज भविष्य उज्ज्वल निकट में आम ऋणी हो रही जोहार तथा मोर बड़ भाई छोट भाई बहन मान को समस्त को आदरणीय आमर छोट छोट छुआ मान को भी स्नेह आदर दौचे ये प्रोग्राम हमें बहुत मेहनत करा ना रखा है प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति माने आम दादा 1921 आम राजकिशोर पुरोहित दादा प्रतिश्रुति देते कि 1984 नहीं करी 2024 पर्यंत सब बैच को नहीं गोटे गेट टुगेदर कर प्रतिश्रुति देते और परामर्श यही कार्यक्रम आशीर्वाद नहीं आम उद्योग करथिलु तार पर श्री जोगेश चंद्र प्रधान आज्ञा को आम कनेक्ट करथिलु इधर बाहर फेसबुक 3 मास आगर मैंने एडवर्टाइज करथिलु तार आम जयनारायण मेहरा दादा को भेट करथिलु और परामर्श आदि आशीर्वाद नहीं करी आज ये उपस्थित गेट टुगेदर उपस्थापन करछु और समस्त को मुझे शुभेच्छा जनाऊे और समस्त जनाऊे ये कही धन्यवाद समावेश अकल्पनीय चिंता जोटा कि कहीं कल्पना भी करि परिबे नहीं जे स्कूल आरंभ हैला दिन ठारो वर्तमान सुधा 40 वर्षर समस्त छात्र छात्री मानकर समावेश को कल्पना करवा भी कहीं कल्पना भी करि परिबे नहीं देखा जाउछि जे गोटे गोटे वर्ष रे 10टा 15टा लेखाएं छात्र पढ़ुतिले एवं सेमानक मध्यरे एकता ही पारु नाही एवं अनेक स्कूल रे गेट टुगेदर बा बंधु मिलन ही पारु नाही किंतु मु भाबुछि जे एटा ही आम ओडिसा रे बा भारत रे प्रथम करी ए रुचिता ग्राम रे यही समावेश होची बोली मु आशा करुछि जो मैंने ये उद्यम करिसंती ए चिंता करिसंती एवं सफल करे परिसंती सेमानकु मो मो अंतरु धन्यवाद ज्ञापन करुछि ग्रेजुएट पढ़ी मैंने बीए पढ़ी से मैंने जस्ट एना पास करता और से 5-6 जन को संगे बस सब बसा उठा करूँ आम एम स्कूल से भितर होचन बर्तमान उपस्थित छन आमर हिमाचल प्रधान धेनन प्रधान आनंद मेहर नेत्रा प्रधान और 5-6 जन आम सब बसू तार मैंने संध्या हठात दिन है तार सचिदा कहला कण इन खाली बसुच खाली खाली मैंने बो उमा होना पर स्कूल हाई स्कूल खोलवा लगे आरंभ कले न चेष्टा कर बोला बेले आम सेना है आग थी तुम क्या किसी चिंता नहीं करवार बोली आमको कहला सेनु आम से 6 जन बसनु और चिंता करूँ जे केन्ता आम हाई स्कूल गठन करवा बोली आम चिंता है सेटा ही आम ये हाई स्कूल पूरा आरंभ एवं से तार मैंने से 6 जन शपथ निश्चित भाव हाई स्कूल करमा से तारपरे बाकी मैंने है जहाँ प्रति आम गाँव को डाकलु पंचायत लोक डाकलु जहाँ डाकलु किंतु आरंभटा ये 6 लोग थी तार मैंने आम हाई स्कूल चिंताटा पड़ा ढुकी मुझे और
ସେମାନେ ବାକି ମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପଛ ସାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ବସେ ଯାହା ବି ହଉ ତାରପରେ ଆମେ ମିଟିଂ କଲୁ ଗାଁରେ মিটিং করে গাঁরে কহিলু যে আমি এত গোটে চিন্তাটা করছু হাইস্কুলটা করবার লাগে চিন্তা করছু কেমন হবা গাঁ লোক বি সমস্তে রাজি হেলে ও তুমি আগে যাও বলে কহিলে তারপরে তার আর দিন তো আমি না লেখা আরম্ভ করে নেলু মুইও সভার প্রধান অছে দুই জন অছু আমি বুঝলে কিনি আমি না লেখা আগে আরম্ভ করে নেলু সেতে কমিটি নিয়ে হয়ে শিক্ষক নিযুক্তি না দেই কিছু না দেই থাই আর মুই সদাগর প্রশ্ন আমি শুনলো তার মানে না লেখাটা মুই কলু এবং 3টা ছুয়া তার মানে মোট হচ্ছে 3টা ছুয়া কোন সেদিন না দেখিলি মুই গোটে হচ্ছে চকারণ বলে গোটে পিলাটিয়ে ভকুদেব ভৈরব পুଅ গোটে নীলকণ্ঠর পুଅ এবং ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୋଲି ତାର ଦେଇ ଘର ପିଲାଟି 3ଟା ନା ଲେଖିଲି ସକାଳ ସେଦିନ ଆଉ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାର ହାଇସ୍କୁଲ ଆମ ମୃତ୍ୟୁଟା ଖୋଲା ବୋଲି ତାର ସବୁଆଡ଼େ ଘୋଷଣା କରିଦେଲି ଏବଂ ତାରପରେ ପରେ କାଣ ହେଲା ତାରପରେ ଆମର ତାରମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ସବୁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା ବିଶେଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାପରେ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା କମିଟି ଗଠନ ହେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ତାମାନେ ସଭାପତି ଏବଂ ସଭାପତି କରାଗଲା ଆମର ଦଲି ପାର୍ଟିର ଥିଲେ ଫକଲୁ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସଭାପତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସେ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଭକଲ ବେହେରା କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମୁଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ସେଟା କରାଯିବା ବୋଇଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଆମର ଭଗତ ଭେର ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରାଗଲା এবং সেক্রেটারি করা পরে তারপরে প্রথম নিযুক্তি দিয়াগলা আমার আনন্দ ভেরকে এবং প্রধান শিক্ষক করি আর তার আরো দিন তার ফের নামান বাকি মানে না লেখা হল এইটা হচ্ছে আমার এই স্কুল সৃষ্টির আরম্ভ যেটা করা হয়েছে এবং তারপরে বোধ হয়ে যে আগ যেটি লোক সব কাম করা হচ্ছিল যেটি টঙ্কা পয়সা হচ্ছিল যা হচ্ছিল সে ভিতরে কিহে না সমস্ত একা বাঁচিছে সেটি সহযোগ করনাওয়ালা ଥିଲେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଥିରେ ବୋଲି ସ୍କୁଲଟା ହାଇସ୍କୁଲଟା କିଛିଟେ ହେଲେ ମୋର ଭିତରଟା ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଅଛି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲର କିଛିଟେ ହେଲେ ମୁଁ ତା ସେଥିରେ ଆସି ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ରହିଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ତାମାନେ ଶୁଣେ ମୁଁ ସବୁ କେତେବେଳେ ସେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରବାରଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଆଉ ରିଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ଏଇଟା ବୋଧେ ହୁଏ মোৰ হৃদয় সেই সমস্তଙ୍କୁ କହୁଛେ ଏବଂ ଅଧିକା କାଣା କହିବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମୋର କାଣା ଥିଲାଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ ଅତି କହିବି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସଫଳତା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ହେବ କିପରି ହେବ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଟିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଅନୁଭବ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଛାତ୍ରର ଅନୁଭବଟା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ତାପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ସମାବେଶ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭଗବାନ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଳାପଥରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସେଇ ଧାରଣାକୁ ବଳବତ୍ତର କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି ধরা
ଗଲା